18 साल हो गया मुझे जेल में। मैंने मास्टर्स किया है इस्लामिक स्टडीज़ में। आर्मी में था। आर्मी में किस रैंक पे थे? मैं एज अ सोल्जर था। सोल्जर थे। कितना अर्सा सर्विस की आर्मी में? 3.5 साल। तो अब आपको कितना अर्सा हो गया जेल में? 9 साल। जी मैं मज़हबी टीचर हूँ जी, नाइब मौलम हूँ, कुरान विद की तालीम देता हूँ। मुझे ये 12वां साल है कैद में। 302 में मैं आया था। और किस जुर्म में? 365 है। 365 क्या होता है? ये अगवा बरतवान। ये जुर्म आपसे हुआ? नहीं जुर्म नहीं हुआ, ये बस झूठा केस था बस। सजा कितनी हुई थी? 25 साल। आपकी तालीम क्या थी? मेरी तालीम दुनियावी तालीम थी, वो BA थी। सजा कितनी थी आपकी? सज़ा 25 साल। 365 जुर्म है, अगवा बरतवान, और 14 साल हो गए। जेलों के बारे में ये तसर रहा है हमेशा से, जो कि अब आहिस्ता ज़ाहिर हो रहा है कि जेलें जो हैं वो मुजरमों की दरसगाहें हैं। यहाँ पर जो जराइम है उसकी तरबियत होती है। जो बाहर से कम ख़तरनाक मुजरम आता है वो जेल में आकर PhD कर लेता है जराइम के अंदर, लेकिन यहाँ आकर मालूम होता है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी कैदी हैं जो कि बाहर की दुनिया में इंतहाई कम तालीम याफ्ता थे और जेल के अंदर आकर उन्होंने तालीम हासिल की। कुछ ऐसे भी हैं जो कि मैट्रिक, बाहर की तालीम मैट्रिक थी लेकिन जेल में आके उन्होंने मास्टर्स किया है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ आकर कुरान शरीफ जो है हिफ्ज़ किया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कि दरस निज़ामी कोर्स भी किए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये तालीम हासिल करने का जो शौक़ है ये कैद के दौरान उनके अंदर कैसे पैदा हुआ, कैसे पढ़ा, जेल के माहौल के अंदर तालीम हासिल कैसे की और किस जराइम में आए थे और इस तालीम ने उनके अंदर क्या तब्दीली पैदा की है। तो हम आइए हम बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके बैच लगा है नाइब मौलम का, तो आप क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? जी मैं मज़हबी टीचर हूँ जी, नाइब मौलम हूँ, कुरान विद की तालीम देता हूँ। अच्छा, आपका इसमें ग्रामी क्या है? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको कितना अर्सा हो गया कैद में और किस जुर्म में? तो मुझे ये 12वां साल है कैद में। 302 में मैं आया था। 302 में आए थे आप, ठीक है। किस इलाके से तलक है? इधर से लाहौर से सर। लाहौर से। तो जब आप जेल में आए हैं आपकी तालीम क्या थी? जी मैट्रिक थी मेरी तालीम। मैट्रिक तालीम थी। आज आपने जो तालीम हासिल की कहाँ तक पहुँचे और कैसे पहुँचे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी BA कर लिया है, मास्टर की तैयारी कर रहा हूँ। उसके साथ मैंने दरस निज़ामी किया है, कुछ लैंग्वेज कोर्स किए हैं, लिसानुल अरबी वगैरह। तो उसके साथ कुरान विद का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ा है, तो अब मैं वही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा जेल के अंदर ये जगह जो होती है रवायती तालीम, जो कि आप BA किया, अब आप MA कर रहे हैं, सबसे पहले किस MA की तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में? मैं MA इस्लामियात कर रहा हूँ जी इंशाअल्लाह। MA इस्लामियात कर रहे हैं, ठीक है। तो जेल के अंदर एक कैद के माहौल में तालीम जो है उसको फोकस करना, वो किस तरह से आपने अपने आप को ये राज़ी किया? जी ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ बन के निकलना है, हमारी जो गुज़श्ता ज़िंदगी थी वो गुनाहों से भरी हुई थी, हम बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए लोग थे, तो अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया यहाँ पे समझने का, देखने का, और अल्लाह ताला ने हदायत दी, तो फिर वो तालीम की तरफ रुजू किया। तो अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि यहाँ पे वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और पढ़ भी रहे हैं हम और पढ़ा भी रहे हैं लोगों को। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपने भी नाइब मौलम का बैच लगाया हुआ है, तो जाहिर बात है आप भी यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? इम्तियाज़ अनवर मेरा नाम है, आरफ वाला से बिलोंग करता हूँ मैं। और किस जुर्म में? 365 है। 365 क्या होता है? ये अगवा बरतवान होता है। अगवा बरतवान, तो ये तो बड़े ख़तरनाक किस्म का सुनने में आता है, अगवा बरतवान। ये जुर्म आपसे हुआ? नहीं जुर्म नहीं हुआ, ये बस झूठा केस था बस। झूठा केस था। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और सज़ा कितनी हुई थी? 25 साल। 25 साल हुई थी। तो जब आप 20 साल पहले जेल में आए तो आपकी तालीम क्या थी? मेरी मैट्रिक तालीम थी उस वक्त। उम्र क्या थी? उम्र उस वक्त 30 साल थी। 30 साल थी। और अब जेल के अंदर आपने मरहलावार कहाँ कहाँ तक तालीम हासिल की है और इस वक्त जो आपकी तालीम है वो क्या है? मेरी इस वक्त MA इस्लामिक मैंने किया हुआ है, जेल में ही हिफ्ज़ किया मैंने, दरस निज़ामी किया है और दूसरे कोर्सेज़ भी किए हैं, तलीम कुरान के कोर्सेज़ किए हैं, तर्जुमा पढ़ा है। आज मैं तर्जुमा पढ़ा रहा हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा लोगों को, इस ज़ाहिर मौत के कैदियों को, और जेल में नाज़रा पढ़ा है, सब कुछ तलीम जेल में हासिल की है। और जेल में मुझे इतनी हिदायत मिली है, बाहर मुझे कुछ भी नहीं आता था, वो सारा कुछ मैंने जेल में सीखा है। और इतनी कैद गुजारने के बाद वो मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ कि ये मेरा टाइम ज़ाया हुआ है, बल्कि मैं अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी, यानी पहले मैं अंधेरे में था, अब मेरे अगर रोशनी आ गई, हर चीज़ मुझे पता चल गया है। जब कुरान पर बंदा तर्जुमा पढ़ता है उस वक्त हर चीज़ अल्लाह ताला के जितनी भी अनामात है सब सामने आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने 20 साल जो है सज़ा काट ली है, 25 साल आपकी मजमूई सज़ा है, तो आइंदा चंद सालों में इंशाअल्लाह ताला आप आज़ाद हो जाएंगे। तो जो कुछ ज़िंदगी आपने जेल में गुजारी,
اس سے جو سبق سیکھا آپ باہر جا کے لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے اور آپ کی اپنی زندگی کی آپ نے سوچا کہ میں جا کے کیا کرنا ہے؟ جی جی، میں نے سوچا ہے میں نے باہر جا کے مدرسہ بنانا ہے اور لوگوں کو دینی تعلیم سے راغب کرنا ہے، لوگوں کو دینی تعلیم دینی ہے، اور دینی تعلیم میں اتنا سکون بندوں کو ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے جب لوگ اب ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، تفسیر سمجھاتے ہیں، اب اپنے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سرخرو ہو جاتا ہے بندہ کہ آگے کی بندہ تیاری کرنی شروع کر دیتا ہے کہ آگے جا کر ہم جس دنیا تو عارضی ٹھکانا ہے نا، آخر ٹھکانا تو آخر والا ہے نا، ادھر کی ہم تیاری کرواتے ہیں اور خود بھی اپنی تیاری ہوتی ہے، ہمیں بھی نیکیاں ملتی ہیں، لوگوں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کا نام؟ عبد الوحید۔ وہی صاحب، آپ کس جرم میں آئے؟ کتنا عرصہ جیل میں ہو گیا؟ 365 جرم ہے، اغوا برائے توان، اور 14 سال ہو گئے مجھے۔ سزا کتنی تھی آپ کی؟ سزا 25 سال۔ 25 سال، 14 سال آپ کو ہو گئے۔ جب آپ جیل میں آئے تو آپ کی تعلیم کیا تھی اور آج کیا ہے؟ میری تعلیم تو جو دنیاوی تعلیم تھی وہ BA تھی، لیکن دینی تعلیم نہیں تھی۔ دینی تعلیم یہاں پہ میں نے حاصل کی، ترجمہ پڑھا ہے، حفظ مکمل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ MA کا امتحان دیا IR میں۔ IR ہمارے ناظرین کو بتائیں گے IR کس کو کہتے ہیں؟ انٹرنیشنل ریلیشن میں۔ بڑی اعلیٰ قسم کا آپ نے کورس کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا۔ تو آپ نے جو بتایا کہ جس جرم میں آپ آئے ہیں تو یہ جرم دیکھنے میں سننے میں بڑا وہ خوفناک سا لگتا ہے، تو یہ جرم آپ سے ہوا؟ یہ کچھ اس طرح، یعنی کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے، یا رشتے کا ہوتا ہے یا کچھ اور اس طرح، یعنی معاملات بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جیل میں لے آتے ہیں، یا پھر جیل میں اصلاح کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے چلو اور گناہ ہوئے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں کہ اب آپ جو ہے آپ کی سزا بھی باقی ہے، اب آگے یہ تعلیم تو آپ حاصل کر رہے ہیں، اب آگے فردر آپ کے کیا ارادے ہیں؟ یا آپ جو IR کر رہے ہیں اس کے آگے آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو فی الحال اس طرح کوئی ہے نہیں آگے، ورنہ میرا تو ارادہ تھا MPhil وغیرہ بندہ PhD کرے، MPhil کرے، لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے گا، آپ کا نام؟ میرا نام اظہر۔ اظہر بھائی، کتنا سال ہو گیا آپ کو اور کس جرم میں؟ 12 سال ہو گئے ہیں 302 کیس ہیں۔ 302 میں، اور کیا تعلیم ہے آج کے دن میں؟ میٹرک تھی اور یہاں پہ میں نے FA کلیئر کر رہی ہے، ابھی BA کنٹینیو اور درس نظامی بھی کیا ہے، اور دینی تعلیم ہے جو اس کے سلسلے میں اٹیچ ہوں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ جو لوگ آتے ہیں بہت زیادہ جہالت ہے۔ کتنی سزا اور کتنا عرصہ آپ نے کاٹ لیا؟ 25 سال سزا ہے، 12 سال کا پیریڈ ہو گیا میرا۔ 12 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو 12 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے، یہاں پڑھے ہیں، ماحول دیتے ہیں، انتظامیہ کا بہت مہربانی ہے، یہ ایسا ماحول دیتے ہیں کہ ہم اس میں پڑھ لیں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے اچھا، ہیں۔ یہ بتائیے گا مجھے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا بھی لگا ہوا نائب معلم کا بیچ، دن کے وقت آپ جو ہے وہ دوسروں قیدیوں کو بھی تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے؟ کس وقت پڑھتے ہیں آپ؟ سر اس میں 2 سیشن ہے، ایک نائٹ کا ہے جو ہم رات کو پڑھتے ہیں 9 سے 10 کے درمیان، اور ایک ہوتا ہے 3 سے 4 کے درمیان۔ اس ٹائم میں 2 سیشن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں، فرسٹ ٹائم ہم پڑھاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم میں خود پڑھتے ہیں، اس میں ساتھ میں سپورٹ لیتے ہیں، جو ہمارے پاس ہیں لڑکے یہاں پہ پڑھے ہوئے ان کے ساتھ سپورٹ لیتے ہیں، خود پڑھتے ہیں۔ تو باہر کی زندگی میں تو آپ کو خیال نہیں آیا کہ زیادہ پڑھ لیں، لیکن اب آپ پڑھ رہے ہیں تو اب BA آپ کے ایگزام دینے والے ہیں، تو BA کے بعد بھی آگے سفر جاری رکھیں گے تعلیم کا؟ سر انشاءاللہ اس کے بعد بھی پڑھیں گے، اور جہاں تک کوشش ہوگی یہاں بھی باہر بھی تو کوشش کریں گے تعلیم کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ انسان سے جو ذہنی روحانی سکون ملتا ہے تعلیم کے ساتھ، اور شعور آتا ہے، وہ اب احساس ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ میرا نام ظہیر اکرم ولد محمد اکرم ہے اور 18 سال ہو گیا مجھے جیل میں، اور میں نے ماسٹرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں۔ آپ نے جرم نہیں بتایا، کس جرم میں؟ مجھے اغوا برائے توان 365 ہے، اس میں مجھے 25 سال کی سزا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ جب آپ آئے تھے تو اس وقت آپ کی تعلیم کیا تھی؟ اس وقت میں سر BA LLB سیکنڈ ایئر میں تھا، تو آپ آگے میں نے کیا ماسٹر۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ BA بھی اور آپ وکالت کا بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اتنا خطرناک جرم کیسے ہو گیا آپ سے؟ بس سر یہ مخالفت کی بنیاد پر مجھے یہ کیس بنایا گیا ہے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا لیکن بات کچھ اور تھی معاملہ، لیکن مدعیان نے جو ہے نا وہ اس طرح سے کہا۔ اب آپ کی تعلیم جو ہے وہ کتنی ہے؟ اب میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں۔ اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہوا، ساتھ میں مذہبی تعلیم؟ جی بالکل، مذہبی قرآنک ٹرانسلیشن بھی کیا ہے، اور مختلف لینگویج کورسز بھی جو ہے نا وہ میں نے کیا۔ کون کون سی آپ کو لینگویج آتی ہے؟ جی فاضل پنجابی ہوتی ہے، اور ادیب اردو کا کورس ہمیں کراتے ہیں، فاضل عربی کا ہمیں کورس یہاں پہ کروایا جاتا ہے، یہ سب اس طرح کے۔ آپ کا نام بھائی؟ سکندر ہمایوں۔ سکندر بھائی، بھائی کتنی قید کی سزا ہے، کتنی کاٹ لی؟ 25 سال سزا ہے ٹوٹل، اور 9 سال ہو گئے ہیں 9 سال۔ کس جرم میں آئے؟ 302 میں 302 میں آئے، تو اس وقت تعلیم کیا ہے؟ BA کیا ہوا ہے۔ جب جیل میں آئے تب تعلیم کیا تھی؟ ICOM کیا ہوا تھا بیٹھ سے۔ ICOM کیا ہوا تھا، اچھا، یعنی کہ باہر بھی اچھی خاصی تعلیم تھی آپ کی۔ اب BA کر لی ہے یا ابھی جاری ہے؟
BA कर लिया हुआ है, लेकिन आगे फर्दर स्टडीज़ जो है ना वो ब्लॉक हो गई हुई हैं। MA भी बाहर बंद हो गया हुआ है। बंद होने से क्या मुराद है? मतलब कि HEC अब नहीं करवा रही, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही, कैदियों से नहीं करवा रही है अभी। प्राइवेट ख़त्म हो गया हुआ है, वो BS सेमेस्टर वाइज हो गया हुआ है। 5वें सेमेस्टर में अपीयर होना है, लेकिन वो ऑनलाइन है, सारा रेगुलर है। आगे फर्दर स्टडी। आपकी उम्र क्या है इस वक्त? उम्र मेरी 30 साल है। 30 साल है। और जिस जुर्म में आप आए हैं, जुर्म वाकई आपसे हुआ? जी हुआ तो है, लेकिन गलती से हुआ है, कोई इरादा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। क्या हुआ? आर्मी में था और आप आर्मी में थे? और गलती से फायर हो गया हुआ है, करने का आर्मी में किस रैंक पे थे? मैं एज अ सोल्जर था। सोल्जर थे। कितना अर्सा सर्विस की आर्मी में? 3.5 साल। 3.5 साल। तो अब आपको कितना अर्सा हो गया जेल में? 9 साल। तो अब ये जो एजुकेशन का सिलसिला भी रुका हुआ है, लेकिन अगर ये दोबारा बहाल होता है तो आगे पढ़ने का दोबारा सिलसिला जारी रहेगा? कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये जैसे कि आपने देखा है कि ये सुना भी है कि ये जो कैदी हजरात हैं जेल के अंदर आकर इन्होंने तालीम का सिलसिला जारी रखा। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मैट्रिक से मास्टर्स तक आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है कि हमारी जो वफाकी अदारे हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी गालिब बना चुकी है कि जो प्राइवेट मास्टर्स है उसको रोक दिया गया है। अब बाहर की आज़ाद दुनिया के लिए तो प्राइवेट मास्टर रोकना समझ में आता है, लेकिन जो कैद में पाबंद हैं, जो कैद असीरान हैं, उनकी तालीम का सिलसिला रुक जाना जो है ये तशवीशनाक है। और इस पर हम हुकूमत से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि कैदियों के मास्टर्स करने के हवाले से कोई नई पॉलिसी जो है ज़ेर गौर है या नहीं है।